Ang pinakaulahing programa sa Sangguniang Kabataan Federasyon ning Dakbayan sa Osamis ang Scholarship Program. Ang mga programa sa SK Federation in line usab kini sa programa ni Misamis Occidental Governor Henry Uminal, ang One Family, One Professional Program. Sa pagkakaroon adunay 64 ka mga scholar nga nakapahimulos nining maong programa ug ang budget niini didto kini gikuha sa 51 ka barangay sa SK Federation ug ang scholarship program mao'y nakapahimong most outstanding SK Federation ning Dakbayan sa Osamis. Ang pagkahimong most outstanding SK Federation sa Osamis City ang naapil sa report ni Honorable Mayor Sam Norman Puentes sa iyang State of the City address sa miaging adlaw. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Balgaminto, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Dakbayan.